जय जगन्नाथ। आपण मैंने समस्ते जानी जे भारतर माननीय प्रधानमंत्री गतकाली भुवनेश्वर आसी भारतीय जनता पार्टी जो ओडिशा रे सरकार गठित होइतला तार एक वर्ष पूर्ति अवसर रे प्राथमिक शिक्षा को गुरुत्व देई जो भली भाव रे नुआ योजना तार शुभारंभ करिसंती सेटा हला गोदावरी मिश्र आदर्श विद्यालय। ए जो योजना रे आपण माने जानी खुशी हेबे जे गोटे मॉडल स्कूल प्रति पंचायत रे गठन हबो। से पुनी प्राथमिक शिक्षार केंद्र हेबो। अत्याधुनिक व्यवस्था रहिबो जहा फल रे बहुत सुंदर भाव रे से विद्यालयटी रूपांतरित हबो। जदि एक्जिस्टिंग विद्यालय को रूपांतरित करा जिवो निश्चित भाव रे ताकू देखी अन्य विद्यालय माने निश्चित भाव रे अनुप्राणित हेबे आउ गोटे गोटे आदर्श विद्यालय रे परिगणित हवा पाई गोटे आपण कहि पारंती जे सौहार्दपूर्ण वातावरण सृष्टि हेबो जोठी प्रतियोगी मनोभाव बढ़िबो जे समस्त विद्यालय परस्पर सहित प्रतियोगिता करी गोटे आदर्श विद्यालय रे परवर्ती समय रे रूपांतरित हेबा पाई चेष्टा करिवे। आ सेटा ही उद्देश्य जोथि पाई सेटा को गोटे फ्लैगशिप प्रोग्राम हिसाब रे लॉन्च करा जायछि। किंतु मनरे एबे मध्य मोर क्षोभ रहिछि निजे भोट दे गढ़िथिबा सरकार को ऊपरे जे जेतेबेले आमे आदर्श विद्यालय कथा कहउचंती सेतेबेले आमे मन रखिबार आवश्यकता रहिछि प्रतिटी विद्यालय तार पिलामानंकु नेई गोटे आदर्श विद्यालय रे परिणत होबार जो स्वप्न थाए सेटा साकार हेबा पछरे सबुठु बड़ बाधक वर्तमान साजिछि ओडिसा रे प्राथमिक शिक्षक से माने जेतेबेले एंट्री करूछंती जूनियर टीचर हिसाब रे सेमानंकु जदि अणदेखा करा जिवो सेमानंकु जदि असम्मान करा जिवो असम्मान मु इथि पई कहूची आपण माने अनेक समय लक्ष्य करिथिबे जे सेमाने निजर दक्षता को विभिन्न परीक्षा माध्यम रे प्रथमे सेमाने डीएलईटी कोर्स करिबा पई एंट्रेंस देले गवर्नमेंट सिटी स्कूल रे पाठ पढिले तापरे ओटीटी परीक्षा रे पास करी तांकर योग्यतार प्रमाण देले तापरे रिक्रुटमेंट टेस्ट रे कृतकार्य हला परे तांकु चाकरी टे मिलिला किंतु से चाकरी रो जो पारिश्रमिक बा दरमा गंडिक रहिला सेथिरे जो भली भाव रे तांकु अणदेखा करा जाउची ताहा असम्मान काहे कि जेतेबेले आपण संपूर्ण रूप रे निज राज्य रु कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रुटमेंट को उच्छेद करि दउछंती सेही समय रे आपण अन्यान्य सबु कर्मचारी को से ग्रुप डी हुंतु सी हुंतु बी हुंतु समस्त को आपण पूर्ण वेतन दउछंती ता सहित सरकारी सुविधा सुयोग देउछंती। से भली परिस्थिति रे केवल प्राथमिक शिक्षक मानन को अणदेखा करी प्रथमे 11,000 वर्तमान 15,000 बा 16,000 समथिंग दरमा दबार जो व्यवस्था करिसंती ता सहित आपण जानिले आश्चर्य हेबे तांकु उच्च शिक्षा करबा को बारण करा जाउची ता सहित अन्यान्य जहाँ भी सुजोग सुविधा रही सरकारी कर्मचारी मानक से सुजोग सुविधा मध्य वंचित करा जाउची। ये निश्चिंत भाव रे गोटिए पटरे आपण स्वप्न देखुचंती प्रतिटी पंचायत रे आदर्श विद्यालय गठन करिवे ठीक सही समय रे आउ गोटिए पटरे आपण अन्य विद्यालय गुडी को हुए तो इनडायरेक्टली कहउचंती सेटा विद्यालय नुहे बरं केवल मध्याह्न भोजन रो केंद्र बा आपण कहि पारंती केवल स्वाक्षर हवा पाई गोटे माध्यम रूपे से विद्यालय गुडी को आपण परिचालित करूछंती। ये परस्पर विरोधात्मक मते लागुची सेति पई मु अनुरोध करिवि माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी महोदय को जे आपण गोटे स्वल्प काल पर्यंत जो भी आपण शिक्षकता जीवन बितौथिले सेथिरे जो सुविधा असुविधा थिला ताकू आपण व्यक्तिगत भाव रे जदि लक्ष्य करिथिबे सेतिरु निश्चित भाव रे आपण निजे जानिथिबे जे प्राथमिक शिक्षक मानकर जो संघर्षमय जीवन रहिछि। तेणु मु अंततपक्षे एतिकी कहबी जने पूर्वतन शिक्षकों को जे आपण तांकू केते मात्रा रे तांकर सबु दाबी गुडी को पूरण करिवे जानी नाही किंतु अंततपक्षे तांकू अपमानित हो न करा जाऊ। जो माने निजर दक्षतार प्रमाण दे आज नियुक्ति पाइछंती तांकू यथाचित सम्मान सहित तांकर पारिश्रमिक आ जहाँ भी
ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦିଆଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ବା ଜବାବଦେହି କରିପାରିବା ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ନଚେତ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ବାହାନା ନେଇ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଅବହେଳା କରିବେ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦରମା ଦିଆଯାଉନି ବୋଲି ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏକାଉଣ୍ଟେବଲ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପରିଶେଷରେ କେବଳ ଏତିକି ହେବ, ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପଇସାରେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦିନଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରକୁ ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ଏଥିରେ ସଫର ହେବେ। ତା ସହିତ ସମାଜ ବି କଳୁଷିତ ହେବ, ଆଉ ସମାଜର ସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ତଳକୁ ପଳାଇବ, ଆଉ ତାର ପାପ କେବଳ ରାଜା ବା ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆଙ୍କ ଉପରକୁ ଯିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ବିଚାର କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିଆସୁଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଫଳ ହୋଇ ଆଜି କର୍ମନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ, ଗତ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟିକ ଲଢ଼େଇ ହେଉ ବା ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏକ କଲେକ୍ଟିଭ ଏଫର୍ଟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଫଳ ହେବା, ଏ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ଉପରେ ରହିଛି, ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଫଳ ହେବା। ଆଉ ଏ ସରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂର୍ବ ସରକାର କରିଥିବା ସେହି ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଉ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।